अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। तो आज है क्लास नंबर 13 हमारी वोकैबुलरी की। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो जल्द अज जल्द हमारे इस चैनल पर जाकर आप पिछली क्लासेस को देख सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है निगलेक्ट, नज़रअंदाज करना। अली निगलेक्टेड अहमद मिस्टेक। अली ने अहमद की गलती को दरगुजर कर दिया। फिर है एक्वायर, हासिल करना, पाना। अली एक्वायर्ड अ स्ट्रेंज पैकेज। अली ने एक अजीब बंडल हासिल किया। ऑकवर्ड, अजीब। अहमद फेल्ट वेरी ऑकवर्ड। अहमद ने बहुत अजीब महसूस किया। तो ऑकवर्ड अजीब के मीनिंग में आएगा, फेल्ट महसूस करना हो गया। केयर टेकर, देखभाल करने वाला या वाली निगरान। हिज केयर टेकर हेल्प्ड मी। फिर है डिसीव, धोखा देना। ही ट्राइड टू डिसीव हिज फ्रेंड। इसने अपने दोस्तों को धोखा देने की कोशिश की। डिस्करेज, हौसला शिकनी करना। द टीचर डिस्करेज द स्टूडेंट्स। उस्ताद ने तलबा की दिल शिकनी की। फेक, जाली। मॉडल वाज वेयरिंग फेक आईलैश। फिर है हेटर्ड, नफरत। आई हैव हेटर्ड फॉर द टेस्ट ऑफ मेडिसिन। मुझे दवाई के जायके से नफरत है। हंट, हट, झोपड़ी। वी विल वेंट वी ऑल वेंट इनटू द हंट। इंफीरियर, बदतर। कार बिल्ट 100 years ago और inferior. Lodge, गेस्ट हाउस या लॉन। ड्यूरिंग आवर ट्रिप वी स्टेड एट अ लॉज। अपने सफ़र के दौरान हम वहाँ पर रुके। न्यू कमर, नए आने वाले। स्टूडेंट्स हैप्पीली वेलकम्ड न्यू कमर। के तलबा ने खुशी से नए आने वालों का इस्तकबाल किया। ऑफेंस, संगीन जुर्म। स्टीलिंग अ कार इज़ अ सीरियस ऑफेंस। गाड़ी चोरी करना संगीन जुर्म है, तो ऑफेंस हो जाएगा। फिर है ओवरलुक, नज़रअंदाज करना। एली ओवरलुक्ड दी लास्ट स्टेप। एली ने आखिरी कदम नज़रअंदाज कर दिया। रीपे, बदला चुकाना। शी रिपेड दी कंप्लेंट विद अदर। रेडिकुलस, मजाक का खेस, काबिल मुस्तर। शी लुक्ड रेडिकुलस विद दिस सनग्लासेस। सेटिस्फैक्ट्री, तसल्ली बख्श। अहमद ऑफन रिसीव्ड सेटिस्फैक्ट्री ग्रेड्स। अहमद को अक्सर तसल्ली बख्श नंबर मिलते थे। ऑफन रिसीव्ड, हासिल करना। शेफर्ड, चरावा। शेफर्ड, चरावा। द शेफर्ड मूव्ड द शिप टू फील्ड। वेंचर, वेंचर, जुरत करना, हिम्मत करना। दे वेंचर्ड अप द माउंटेन। वीट, गंदम। द फील्ड ऑफ वीट इज रेडी टू हार्वेस्ट। गंदम का खेत कटाई के लिए तैयार है। एली, पतली गली, तंग गली। द एली बिहाइंड माई हाउस इज डर्टी। एक्स, कुल्हाड़ी या कुल्हाड़ा। शी यूज्ड एन एक्स टू कट द ट्री। बेंच, गुच्छा। शी एट बेंच ऑफ ग्रेप्स। इसने अंगूरों का गुच्छा खाया। कोर, काम, काम काज। इट्स एली कोर्स टू डू दी डिशेज एवरी फ्राइडे। एवरी फ्राइडे, हर जुमे को बर्तन धोना उसका काम है। डिसेंट, अच्छा, महज़ब। एली डिड अ डिसेंट जॉब। एली ने अच्छी जॉब की या डिसेंट काम किया। तो डिस्ग्रेस, बेइज्जती। ही फेल्ट अ सेंस ऑफ डिस्ग्रेस। एल्बो, कोहनी। शी पॉइंटेड टू हर एल्बो। इसने अपनी कोहनी की तरफ इशारा किया। ग्रेटफुल, मशकूर होना। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। इरिटेट, चिड़चिड़ा करना, गुस्सा दिलाना। शी वॉज इरिटेटेड बाय हर ब्रदर। इसके भाई ने उसे गुस्सा दिलाया। किडिंग, मजाक करना। आई वॉज जस्ट किडिंग। मैं तो मजाक कर रहा था। लूज, ढीला। दिस पैंट इज वेरी लूज। ऑफेंड, नाराज। दे वर बोथ ऑफेंडेड। ओवरनाइट, रात भर। कैंपर स्टेड इन टेंट ओवरनाइट। परसिस्ट, डटे रहना। ही परसिस्टेड अंटिल ही अंडरस्टैंड। जब तक उसे समझ न आए वो डटा रहा। पाइन, स्नोबर। देयर वर मैनी ब्यूटीफुल पाइन ट्रीज।
वहाँ बहुत से खूबसूरत रबर के दरख्त थे। स्कार निशान, मॉन्स्टर हैड हॉरिबल स्कार्स। सेंसेशन एहसास होना, मॉम गॉट अ पेनफुल सेंसेशन। स्लेट बर्फ गाड़ी, एली लाइक्स टू राइड हिज स्लेट डाउन द हिल्स। एली पहाड़ से के नीचे से उतरते हुए। टीज छेड़ना तंग करना, अहमद टीज्ड अली। वैलेंटाइन महबूब, अली वांटेड ऐशा टू वैलेंटाइन। ब्लूम खिलना खिलना, रोज लुक्स टू कॉपी ब्लूम। कंपैक्ट ठोस, लैपटॉप इज मोर कंपैक्ट देन डेस्कटॉप। क्रूअल जकर जकर करल जकर, शी कीप्स हर हेयर इन कर्ल, कर्ल चक्कर लगाना बल खाना। डेसी बोसीदा होना, तबाह होना, ओल्ड वुडन हाउस वाज डेसिंग। डेजर्ट मीठे में मीठी डिश, डेजर्ट। ऑल अली वांट्स आइस क्रीम इन डेजर्ट। डिप डुबोना, ही डिप्ड हिज स्ट्रॉबेरी इनटू वाटर। Distant दूर, he could barely see the distant island, वो बड़ी मुश्किल से। अच्छा, इक्लिप्स ग्रहण, complete eclipse of sun is very rare। फेरी परियों का ख्याल, there are usually fairies in fantasy stories। ग्रेस हसीन बहुत अच्छा, he danced with grace, इसने leisure फारिग वक्त में, he likes to listen to music in his leisure time। mankind न्यू इंसान, he had a true love for mankind। passion शौक जज्बा, she had a passion for dancing। pillow तक्का, I usually take my favorite pillow। pulse nubs, the doctor checked patient's pulse। रिफ्रेश ताज़ा होना, ताज़म होना, द बेबी वॉज रिफ्रेश्ड आफ्टर बाथ। स्नीज छींकना, ही स्नीज्ड आफ्टर स्मेलिंग फ्लावर। स्पेस मसाला, साल्ट एंड पेपर आर कॉमन स्पाइसेस। विस्टर सिटी बजाना, whistle। As he was listening to music, Ali whistled whole own। Grandma wants to use the blue wool। Acquaint आशना करना, Ali acquainted himself with new computer। Cemetery कब्रिस्तान, some people are scared of cemeteries। कुछ लोग कब्रिस्तानों से डरते हैं। कर्स लानत भेजना, बदवा देना, दी विच कर्स दी विलेज। डिस्क्यूज भेस बदलना, इट वॉज डैड इन दी सेंटा डिस्क्यूज। फैंसी शानदार, देयर टेबल वॉज ऑल सेट ऑफ अ फैंसी डिनर। फ्लैशलाइट टॉर्च, वी टुक अ फ्लैशलाइट। होड, she put on her hood to keep her head warm। इसने अपने सर को गर्म कर रखने के लिए हड पहन लिया। inhabitant बाशिंदा, number of inhabitant is increasing। nourish परवरिश करना, a good mother will nourish her baby। pirate समुद्री डाकू, pirates are very scary। publication तशहीर, she has been subscriber to that publication। riddle पहली, I could not answer to his riddle। rot सड़ना गलना, the old house began to rot। scare खौफजदा, I was scared by monster। shortly जल्दी ही, my work day will end shortly। skeleton कंगाल, there is a skeleton in the classroom। spoil खराब होना गलना सड़ना, the fruits were spoiled। starve भूखा रहना, during the war many people starved। thrill जोश, the boys
enjoy the thrill of surfing. Wicked, शरीर बुरा. My boss is very wicked. Alert, चौकन्ना करना. The fire alarm alerted. Broadcast, नशरियात. We watched the broadcast of news on TV. Bulletin, मुख्तसर. There was a live bulletin reporting on economy. Bump, टक्कर. Monkey got a bump. Cop, काटना. Mom cop some vegetable. Closed, अलमारी. Ali has many clothes in his cost. तसल्ली देना, क्वेश्चन सॉल्व. डिस्ट्रिक्ट, ज़िला. I have in residential district of Washington. Trevor, drawers. I put my cloth into empty drawers. Endure, बर्दाश्त करना. She had to endure her husband shouting all the day long. Execute, सजाए मौत. Some people are executed for serious crime. Grasp, पकड़ना. He grasped the all things. Rear, फैला हुआ, काकुब. The man loaded near of the hill truck with senator. Your senator promised to make laws for people. Skull, खोपड़ी. Brain is protected by skull. Stir, mix करना, मिलाना. Mom stirred the sugar in water. Tap, हल्के से दबाना. He tapped the keys of keyboard. Tremendous, बहुत ज़्यादा. Ocean is filled with the tremendous things. Underneath, नीचे. Roots of the trees are located underneath. Worm, कीड़ा. Worms are